Ah. Ayaw ko. $166. Ha? Sakto lang, normal lang. Ilan? 166 after meal. Anong oras ka ba kumain, ma? Mataas blood sugar mo. Mataas? Mataas. Hindi, pagka high, elevated lang si ma'am. After meal, 166. Oh. Pag over 200. Ayun na yung pre-diabetic. Hindi, Ano yun? high. Ha? High? High ang sugar. Wala, elevated ka lang. Sugar. Elevated ka lang, ma. After meal nga, 170 to 200. Pag after meal, normal.